कलप आज्ञा ए बाबा ये सही कलपटा कोन जी कलप कहिया कह या मु तो भांगी जाम बाकी भागियो इला से किछि मते कहचंती सच्ची हां आज्ञा ये तम गाहनर बंशी भांगी दो अरे मु आज से मते कहचंती मु अरे मोर तमे गठठी भांगला को हेलोनी तमे साता जन्म 100 थर जन्म हेले कि मो गठठी पाको पहुंची पारिबा लक्ष्य करिया मोर ज्ञानी कदम ताले कल्प कल्प कहिले हमें कोन बुझिबा सेटा कोन बुझिबा ए धन आज मनु सहितारे मनु महर्षि गोटे स्वर्ग प्रमाण कले कोन चतुर्युगे महाजोग जोगम एकस्तरी मनु मनु चतुर्दश कल्प चतुर्दश चतुर्युगे महायुग ए बाबा लक्ष्य करे मोर ज्ञानी कदम चारि युगर परमायु को एकत्र कले गोटे महायुग होय थाए तार बाबा चारि युग के एदन सत्य त्रेता द्वापर कली सत्य युगर परमायु 17,28,000 त्रेता युगर परमायु 12,96,000 कोहारी द्वापर युगर परमायु 8,64,000 कली युगर परमायु 4,32,000 जोग चारि युगर परमायु समष्टि एकत्र कले गोटे महायोग होई थाए चारि युगर परमायु एकत्र हेले जुगम एकस्तरी मनु एकस्तरी टी महायोग हेले गोटे मनु होई थाए मनु चतुर्दश कल्प 14टी मनु हेले गोटे कल्प हुए चतुर्दश गुणा 14टी कल्प हेले गोटे गुणा हेई थाए ए धन से 14टी मनु हेइथिबा कल्प 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 हमें आज सौंदर्य को देखिले से पुनर्वर्णना करि पारिबा ना ताले से पुरोटा केमिति की धन दग्ध नाटक मत बहे छटक नामता ओळका छटक ए धन दग्ध एमा भस्म करिबा सुवर्ण पडिले बा नियारे भस्म कले मालो सुवर्ण को स्नान करा जाय अग्नि रे আজি भस्म कले सुवर्ण रो नुआ रूपटा फेरी पाई था तार नुआ रूपटा आज सुंदर हळदिया वर्ण एथना से सुवर्णमय पुरटी देखिबा को केमिति हेछि कि धन कामिति धनरे আজি पुरटी केमिति हेछि पुर वर्णना कले के पहिला कपट बसा कवि हेले भीमाधिवर घरे अलका कटक केमिति देखा जाउछि चारि कोश दीर्घ प्रदे चारि कोश दीर्घ प्रदे अडइते पुरा के यालिया कोंडा ओडे Oh
लक्ष्य करे और प्राण तो श्री मां माने तो नाम विश्वास करो एथन चार वाले खड़े होते तब कोन ठी माटी हटरे डाले से धन ताले आदि कुबेर महाराज
ଧର ପଡେ କି ମା ମାନେ ସବୁ ଉଠି ପଡେ ନିଦ ଆସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ବାପା ତାଲେ ଆଜି ଘରରେ ପଦ୍ମ ଉପରେ କାହିଁକି ଭ୍ରମର ବସନ୍ତି ବାପା କାହିଁକି ସେଇଟା ତ କହିନି ଖଟା ନା ମିଠା ତମେ କହିଲ ଖଟା ନା ମିଠା ଚାଖିବା ପାଇଁ ନା 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 କାହିଁକି ବସନ୍ତି ଜାଣିଛ କଣ ପାଇଁ ବସନ୍ତି ଜାଣିଛ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ନା ରେ ଧନ ସେ କଥା ନୁହଁ କାହିଁକି ବସନ୍ତି ମା ଏ ମା ପଦ୍ମ ଉପରେ ଭ୍ରମର ମାନେ କାହିଁକି ବସୁଥାନ୍ତି ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ ପଚାର କହିବେ ମା ତମେ ଜାଣିନି ପଦ୍ମ ଉପରେ ଭ୍ରମର ବସିବା କାରଣ ଧନରେ ମୁଁ କହୁନି ଲେଖି ଲେଖି ଧନ ସହିତା 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 ନୁଆଡେ ପାଲା ଗାଇ ହବ ନା ଧନରେ ଭୋଜ ସହିତାରେ ଭୋଜରାଜ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରମାଣ କଲେ କଣ କହିଲେ କି ମୁଁ ପୟସାଙ୍କ ମଳେ କମଳେ ନ ପୟଂ ପୟସାଙ୍କ ମଳେ ନ ବିଭାତି ସର মণিনাং বড়য়ে বড়য়ে নাং মণি মণিনাং বড়ে ন বিভাতি কর সসিনাং চ নিসি নিসিনাং চ সসি সসিনাং নিসিনাং ন বিভাতি ন কবিনাং কবি মুনি মুনাং চ কবি কবিনাং বিমুনা ଆଜ୍ଞା ସାରେ পয়সাং কমলে কমলে ন পয়ং এমা পয় কইলে অমর কোষ এদানা পালার বর্ণ বদলা অমর কোষ ন সাধনা করিব তো ধন রঙিন মঞ্জକୁ ଆସିବା ପାଇଁ চেষ্টা କରିବୁନି ମନ ବଳେଇବୁନି ନା রে অমর কোষরে স্বচ্ছ ভাবে লেখা আছে জয় কহিলে জড় রে পয়সাং কমলে জଳରେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି ଏଦନ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଭ୍ରମର ମାନେ ଆଜି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱର କହିଲେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଘରରେ ଆଜି ପର୍ବତ କେତେବେଳେ ହେଲେ ପର୍ବତରେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ ନା ଜଳରାଶି ମାନଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ଘରରେ ଜଳ ସହିତ ପଦ୍ମର ପରିପୂରକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ପଦ୍ମ ସହିତ ଭ୍ରମରର ପରିପୂରକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନା କହିଲେ ଘରେ ଆଜି ପରିପୂରକ ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ଜଳରେ ପଦ୍ମଟା ଫୁଟିଛି ପଦ୍ମ ଉପରେ ଭ୍ରମରଟି ବସିଛି ଏବଂ ଆଉ କାହା ସହିତ କାହାର ପରିପୂରକ মণিনাং বড়য়ে বড়য়ে নাং মণি মণিনাং বড়য়ে ন বিভাতি কর এ বাবা কর কইলে হস্ত মণি করিলে এটা গোটিয়ে ব্র্যান্ডটা হই দিছিল নি ভলরে টিভি সেତେବେଳେ মণি ଅଛି ଗୋଟିଏ ଆଜି ରତ୍ନର ନାମ ସେ ନାମ ମଣି টিভି କଙ୍କଣ କରିଥିଲେ ଭଲରେ ମଣିଟି କୋଳେ ମଣି ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ ହସ୍ତରେ ଶୋଭା ପାଇବ ନା ହସ୍ତ ସହିତ ମଣିର ପରିପୂରକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କେଉଁଠି ଏଦନ ବଳୟାକୃତି ହିସାବରେ ନୁହଁ ବଳୟାକୃତି ନହେଲେ ହସ୍ତରେ ମଣି କଙ୍କଣଟି ବାବା କେବେ ହେଲେ ଶୋଭା ପାଇବନି ତାହେଲେ କାହା ସହିତ କାହାର ପରିପୂରକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏଦନ ସସିନାଂ চ নিসি নিসিনাং চ সসি সসিনাং নিসিনাং ন বিভাতি নভ ସେ ଶଶି ନିଶି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲେ ଡାଇଆରୀ